Selamat malam, nama saya Aulia Sagita Ananda dari kelas 336A07 dengan dengan student dengan NIM 33230074. Hari ini saya akan menginterpretasikan sebuah video yang berjudul dengan What is a Nation? Saya akan menerjemahkan video tersebut dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mari kita mulai. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the nation as a political concept dates back to 1882 when French philosopher and historian Ernest Renan published his seminal essay titled What is a Nation? In this essay, Renan defines the nation as a large-scale solidarity constituted by the feeling of sacrifices that one made in the past and of those that one is separated to make in the future. This explains why Renan believes that if we are to imagine the nation as good and worthy of continuous sacrifice, we must realize that it necessarily entails a process of forgetting. This is because, for Renan, the efforts to obtain national unity, either in the name of civic or ethnic nationalism, involve acts of violence and subsequent forgetting. Based on the initial conception of a nation developed by Renan, scholars have come up with a more formal definition of a nation, namely, a community of people formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture, and territory. Put differently, a nation is the collective identity of a group of people understood as defined by language, history, ethnicity, culture, and territory. And for this reason, a nation is generally more overtly political than an ethnic group. In fact, many scholars consider it as a fully mobilized or institutionalized ethnic group. Later on, the famous political scientist Benedict Anderson views the nation as an imagined community. For Anderson, the nation is an imagined political community that is culturally imagined as both inherently limited and sovereign. As we can see, there are four key elements in this definition. First, the nation is imagined simply because members of any particular nation will never meet most of their fellow members, yet in the minds of each lives the image of their community. Second, the nation is imagined as limited because it has finite, yet sometimes elastic, boundaries beyond which other nations lie. Third, the nation is imagined as sovereign because the concept of the nation itself was born in an age when the Enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divinely ordained, hierarchical dynastic realm. Finally, the nation is imagined as a community because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail within each, the nation is conceived as a deep, horizontal comradeship. Sekian dari saya tentang video What is a Nation. Thank you. Of language that determines the word order and basic sentence structure within the different languages. Each language has a specific syntax that tells the speaker and the listener which parts of the sentence come first to help them make sense of what's being said. It's the guidelines yang kita gunakan sebelum bicara dan writing so that sentences are understandable and coherent. Berhati-hatilah agar tidak menukar atau membingungkan sintaks atau semantik dengan diksi. Be wary of confusing syntax or semantics with diction. These form the backbone of sentence construction. So let's break these definitions down. Syntax, as just mentioned, is the order of the words in a sentence. Diction is a specific word choice meant to express certain meanings. Semantics is the meaning conveyed by the particular words used. We'll be focusing on syntax in this video. In the English language, there's a word order that is set in stone for most types of sentences. Of course, there are always exceptions, but most of the time, standard English sentences will follow an SVO word order. Subject, verb,
object, Kata kerja, as in the boy objek dan looks subjek. outside of the window. In this example Anak-anak sentence, we itu have melihat the keluar subject, dalam boy, contoh the ini, verb, memiliki subjek looks, and the boy, object kata kerja outside. looks, This image objek is an outside. image of an Gambar English ini grammar adalah pohon syntax tree sintaks tata used bahasa by Inggris yang linguists to digunakan oleh plot the para ahli structure of bahasa untuk sentences. menentukan struktur You may not kalimat. often Anda mungkin encounter tidak a sering syntax menjumpai tree, pohon but sintaks, knowing tetapi how to mengetahui draw cara one menggambarnya agak is rather berguna useful and will help dan you akan membantu understand Anda sentence memahami structure. struktur kalimat. In the chart, you can see Di that the dalam bagian sentence tersebut, is Anda dapat broken melihat down bahwa into kalimat its tersebut parts, dipecah menjadi verbs, bagian-bagiannya, nouns, articles, kata and kerja, prepositions. kata benda, kata After senda, this step, dan the kata words depan. are grouped Setelah together langkah to ini, determine kata-kata which tersebut parts of dikelompokkan the bersama sentence untuk are menentukan noun bagian kalimat phrases, mana yang prepositional merupakan phrases, frasa or nomin, verb phrases. Fun frasa fact, profesional, SVO atau is frasa pronoun. not the only word order Fakta menarik, structure. SPO bukanlah Other satu languages struktur vary teknik. word order and Bahasa-bahasa lain even memiliki include variasi additional urutan kata yang components in berbeda their dan syntax. bahkan In the example memasukkan given komponen with the tambahan dalam syntax sintaks tree, mereka. the subject is Pada contoh cat, yang the diberikan verb dengan is sat, pohon and the sintaks, object subjeknya is adalah kucing. mat. The second Kata picture kerjanya is adalah another duduk. way in which Objeknya syntax can be adalah written out. tika. This diagram Gambar kedua takes ini the adalah cara sentence, lain the di mana dog sintaks loves the dapat girl, dituliskan. and breaks Piramida it down dengan into kalimat dengan articles, dua kelompok. nouns, Anjing itu verbs, menyayangi noun anak perempuan, phrases, lalu and verb memecahnya phrases, menjadi kata just like sandang, the kata previous benda, example. kata kerja, frasa In nominal, this dan frasa sentence, pronoun. the subject Seperti is contoh dog, sebelumnya, the verb dalam is sanad ini love, subjeknya adalah and dog, the object is kata girl. kerjanya adalah love, Again, dan the objeknya adalah syntax girls. trees are Lagi not pohon to be sintaks intimidating, ini but bukan are untuk used to menakut-nakuti, better understand melainkan the digunakan untuk structure of lebih a memahami sentence struktur suatu and kalimat to dan reveal untuk each mengungkap part's tujuan atau purpose fungsi within dari the sentence. setiap bagian di dalam kalimat An tersebut. additional Kegunaan use for tambahan dari syntax pohon trees is sintaks that adalah whenever bahwa a sekali different ada word urutan order kata is yang berbeda used yang for a digunakan sentence, dalam it suatu can kalimat, be hal tersebut dapat decoded. For example, if didekoder you are dengan hearing a memanfaatkan sentence in a sequence foreign seperti contoh di language atas. that follows an Sebagai contoh, jika Anda BSO mendengar order kalimat or dalam some bahasa other asing variation, memiliki urutan atau creating a versi lainnya, syntax membuat tree pohon for sintaks that untuk sentence kalimat can tersebut help dapat you to membantu put Anda the menyusun words in kembali SVO kata-kata order dalam urutan so that SVO you might sehingga Anda understand dapat what's memahami being apa said. yang sedang Let's dikatakan. have a Mari recap. kita ulas kembali. 1. Sintaks adalah Syntax struktur is kalimat. the sentence structure. 2. Diksi Diction is adalah the choosing pemilihan of kata words untuk to menghubungkan relate a suatu certain makna meaning. tertentu. 3. Semantics Semantics is the semantik meaning adalah that is makna yang expressed diekspresikan from the dengan words kata-kata yang digunakan. used. 4. Syntax trees Singkat. are a neat 4. graphing Pohon tool sintaks to adalah chart alat sentence structure pemantahan and grafis make yang rapi sense untuk of word menyusun suatu order kalimat dan and memahami how it's functioning urutan in the kata world serta of bagaimana English. fungsinya dalam Thanks for joining us dunia for this bahasa Inggris. syntax Terima kasih telah tutorial. If bergabung you found dengan this kami video to dalam be helpful, tutorial check sintaks out the ini. rest of our Jika channel menurut Anda for video ini additional bermanfaat, help. silakan periksa See you guys next saluran time. channel kami yang lain untuk membentuk tambahan. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, selanjutnya saya akan menerjemahkan video tentang apa itu corona dari Elizabeth Cox. For almost a decade, scientists chased the Selama source of a hampir deadly dekade, new para virus ilmuwan through membantu China's sumber tallest virus baru yang mountains and most isolated mematikan caverns. melalui They gunung-gunung finally tertinggi found dan it beberapa here, yang terusas in the di bats China. of Shitao Mereka akhirnya Cave. menemukannya di sini. The Pada virus in kelelawar di question Gua was a Shitu. Virus coronavirus yang that dimaksud caused an adalah sebuah epidemic virus of corona yang severe menyebabkan acute epidemi sindrom respiratory pernapasan syndrome, akut or parah atau SARS, in SARS pada tahun 2003. 2003. Coronaviruses are a group of Virus viruses corona adalah covered in sekelompok little virus protein yang spikes diselimuti oleh that look like duri-duri a crown, protein kecil or yang tampak corona seperti in mahkota Latin. atau disebut There are corona hundreds dalam of bahasa known Latin. coronaviruses. Ada ratusan virus corona 7 yang of them diketahui, infect humans and 7 can cause diantaranya menginfeksi disease. manusia The dan dapat menyebabkan coronavirus penyakit. Virus corona SARS-CoV SARS-CoV causes SARS, menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan causes MERS MERS, dan and SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 causes the disease menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19. Of Dari the 7 7 virus human corona, pada coronaviruses, manusia 4, 4 cause diantaranya colds, menyebabkan flu mild, biasa, highly infeksi contagious ringan, infections yang of the sangat nose and menular throat. pada hidung dan 2 tenggorokan. infect the lungs and 2 cause diantaranya much more severe menginfeksi illnesses. paru-paru dan menyebabkan The penyakit yang jauh 7th, lebih which parah. causes Yang COVID-19, ketujuh, has yang features of menyebabkan each. COVID-19 It memiliki spreads ciri-ciri dari easily, but keduanya. can Virus severely ini menyebar impact the dengan lungs. mudah tetapi dapat berdampak When an parah infected pada person paru-paru. coughs, droplets Ketika orang yang containing the terinfeksi virus batuk, spray out. The percikan virus can cairan infect a new yang person when the mengandung virus droplets akan enter their menyebar nose or keluar. mouth. Virus dapat Coronaviruses transmit best in orang baru enclosed ketika spaces percikan where people tersebut are close masuk ke dalam together. hidung Cold dan weather mulut keeps mereka. their delicate Virus casing corona from drying
dying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes.
Coronaviruses Di store dalam their tubuh genes dari on RNA. duri protein virus All menempel viruses pada are either sel RNA inang yang viruses bergerak or dan DNA memungkinkan viruses. virus RNA mengadaptasi viruses tend to be sel inang smaller untuk with fewer mengadaptasi genes, gennya sendiri. meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, Virus RNA corona viruses menyimpan don't gen have a mereka pada proofreading RNA, sehingga mechanism, virus whereas merupakan DNA virus viruses RNA do. atau So, virus when DNA. an Virus RNA RNA virus cenderung replicates, berukuran it's lebih much more kecil likely to dengan have gen yang lebih mistakes sedikit. called mutations. Many of these mutations are Ketika useless mereka or menginfeksi even banyak orang harmful, dan mendeteksi but diri some dengan make the cepat virus pada better inang suited for tersebut. certain environments, like a new Secara host umum, species. virus RNA Epidemics tidak often memiliki occur when a virus kebaikan jumps kesalahan from membaca animals to hasil membaca. humans. Sedangkan This virus is true DNA of the memiliki. RNA viruses Jadi that ketika caused virus the DNA Ebola, bereplikasi, Zika, and memungkinkan SARS terjadinya epidemics kesalahan and the yang disebut COVID-19 mutasi jauh lebih pandemic. besar. Banyak Once dari in mutasi humans, ini yang the tidak virus berguna still atau mutates, bahkan berbahaya usually bagi not virus enough itu to create sendiri. a new virus, Tetapi beberapa but enough to mutasi create membuat variations virus or lebih cocok strains of untuk the lingkungan original one. tertentu, seperti Coronaviruses spesies have a inang yang few baru. key differences from most RNA Epidemi viruses. seringkali terjadi They're some ketika of the virus largest, melompat dari meaning they hewan have the manusia. most genes. Hal ini berlaku untuk That virus creates RNA more yang hal ini opportunity for berlaku harmful untuk virus RNA mutations. yang To menyebabkan counteract epidemi this risk, Ebola, coronaviruses Zika, have a SARS, unique feature, an dan enzyme that pandemi checks for COVID-19. replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses Setelah berada much pada more manusia, stable, virus tersebut with a slower masih mutation terus rate bermutasi, than other biasanya tidak RNA cukup untuk viruses. menciptakan virus yang While sama this may sekali sound baru, tapi formidable, cukup the untuk slow menciptakan mutation variasi rate is atau versi actually baru a dari virus promising aslinya, sign when it comes virus to corona. disarming them. After an Memiliki infection, beberapa our immune perbedaan systems utama can dari recognize kebanyakan germs virus and corona destroy them lainnya. more quickly if they infect Mereka us adalah again, satu yang so they tersebar, don't make terbesar, us sick. artinya mereka memiliki The gen paling mutations banyak. can make a Mereka virus less menciptakan lebih recognizable to our banyak immune peluang system bagi and mutasi yang therefore more merubah. difficult to fight off. They can also Untuk make mengatasi risiko antiviral ini, drugs virus and corona memiliki vaccines less fitur unik, effective sebuah because they're enzim tailored yang very mengusir kesalahan specifically kita to a dan memperbaiki virus. kesalahan tersebut. That's why we Ini need a new membuat virus flu corona vaccine jauh every lebih year. stabil dengan tingkat The mutasi influenza yang lebih virus lambat mutates so dibandingkan virus quickly that RNA new lainnya. strains pop up constantly. The Meskipun slower terdengar mutation rate of menakutkan, coronaviruses tingkat means mutasi our yang immune lambat ini systems, sebenarnya drugs, merupakan and tanda yang vaccines menjanjikan dalam might hal be tentang able to mereka. recognize them for Setelah longer diinfeksi, after secara infection kekebalan tubuh and kita therefore dapat mengenali protect us kuman dan better. menentukannya dengan lebih cepat Still, jika mereka we don't know menyerang how kita long lagi, our bodies sehingga remain mereka immune tidak to membuat different kita sakit. coronaviruses. Mutasi There's dapat never been membuat an virus approved menjadi treatment kurang or dikenali vaccine oleh for a sistem coronavirus. kekebalan tubuh We kita haven't dan oleh focused karena on itu treating the lebih ones sulit that cause untuk colds. dilawan. And though Mutasi juga scientists dapat began membuat developing obat treatments for antivirus SARS dan and vaksin MERS, menjadi kurang the efektif epidemics karena ended obat before vaksin those tersebut treatments dirancang completed steril clinical untuk trials. virus tertentu. As we continue Itulah to mengapa encroach on kita other mengubah animals' membutuhkan habitats, vaksin flu some burung scientists say a new setiap tahun. Virus coronavirus jumping to influenza humans is bermutasi sangat cepat inevitable. sehingga variasi But baru if we muncul terus investigate these menerus. unknowns, Tingkat it mutasi doesn't virus have to corona be yang lebih lambat devastating. berarti sistem kekebalan tubuh obat-obatan dan vaksin kita Students and mungkin teachers all over the world did their dapat mengenali kita dengan lebih baik karena dari tubuh kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda-beda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan untuk jenis yang menyebabkan flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir dalam pengorbanan. Namun jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menjadi sebuah kehancuran. Sekian dari video tentang virus corona by Elizabeth Cox. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan terjemahan saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan arti kata tersebut. Terima kasih.